आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे काल वाजत गाजत सामको लोकांक पेपरार घालून आपूण हे करपाक चेकिंग करपाक वयतलो फेसबुकार येयले रिपोर्टर गेले पुलिसांक कळयले सगळ्या लोकांक कळयले सामके लग्नाक गेल्ल्या भशेन सामके पेपरे वाजयत तो मडगांव पावलो। मडगांव तेणे फॉर्मेलिन चॅक करपाक म्हणून पळयले एकूय ताका फॉर्मेलिन म्हणना बा विश्वजीत राणे म्हाका विचारीन दिसता तुका तूं जर धाड मारता म्हणून धाड मारपाक गेल्लो अशें जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार म्हाका विचारपाचें आहा तुका धाड मारपाक अशें पेपरे वाजयत वयता काय कितें रे? अरे सुशागात वच गपचूप वच टक करून रातचे 12 उठांनी वच मरे कोणा एकट्याक घ्या न्ही खरेंच थंय कितें आसलें तुका खरेंच जर गोंयकारां बद्दल प्रेम आसा जाल्यार हे तसले वाजत गाजत करना तूं चान्स दिता मरे तांकां किंगांक त्या फॉर्मेलिनाच्या किंगांक तूं चान्स दिता फटफटींग फटकिरो तांकां तुका दिसना ते सपोर्ट करीत भोंवतात म्हणून। म्हाका आनीक तुका सांगपाचें आसा उगडास दवर हेल्थ मिनिस्टर तूं हॉस्पिटलान वर्साक एक हजार लोकांक दुयेंस लागलेलें आसा फॉर्मुला आनी तुका सांगता अशें नुस्तें लोक खातात हे गोंयकारांचे तुमी पोटार जे मारला नुस्त्याचे फॉर्मुलेन तुका इतली हें आसा मरे हिम्मत आसा मरे सगळे भायल्यो गाडी येता ते बंद कर हे आमकां गोंयकारांक सामकें हांगासरलें नुस्त्या ते कसलेंय जावं बुराटे जावं लेपो जावं बांगडे सुके जावं कितें जावं आमी खातात पण हें नुस्तें आमकां बरें बरें मोठे मोठे नुस्तें पळय आमकां घालून आमकां बिमारी आमकां आजारी करूं नाका तूं आनी हॉस्पिटलान कॅन्सरान आमकां मरपाक दिवना। अरे तुमी सगळे मिनिस्टर सुद्दां बरे ना मरे ते कित्याक लागून ते पळया मरे कित्याक लोकांक लागून हें करता तुमी? तूं खरोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर बरो आसलेलो पण तूं हेंकां लागून तूंय सगळे तसलेच करपाक लागला। पण ही नाटकां पळय आसा न्हू ही आमकां नाटकां तुजी कोता येना तूं धाड जर मारता जाय सारकीच धाड मार।